You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. They have no Navy, they have no Air Force, they have no leaders, they have no nothing. Selama tensi di Selat Hormuz masih panas, dari dua blok ini, Keliga dan gula itu menghasilkan 7 triliun. sebagian besar impor BBM kita justru dari Singapura. Tensi panas Amerika Serikat versus Iran dampaknya bikin harga plastik, harga BBM, dan gas non-subsidi jadi mahal. Apa kabar yang mobilnya biasa diisi sama BBM non-subsidi? Boncos kan sekarang kalau ngisi full tank. Harga gas juga gila-gilaan naiknya. Yang masih pakai gas melon, bersyukurlah masih dikasih subsidi sama pemerintah. Tapi, semoga aja nih gas melon nggak jadi langka. Kalau Amerika Serikat dan Iran situasinya masih gini-gini aja, ya udah jangan berharap harga-harga bisa turun. Kita cek no. Tensi di Selat Hormuz sekarang mulai kerasa ke dompet kita. Lihat aja, pemerintah akhirnya naikin harga BBM non-subsidi. Harga gas non-subsidi juga jadi ikut naik. Dan ini jadi bukti kalau energi Indonesia sampai hari ini masih sangat tergantung sama impor. Kita belum benar-benar mandiri. Gas produksi dalam negeri kita belum cukup buat nutupin kebutuhan nasional. Jadi, mau nggak mau nih, kita masih harus ngikutin harga pasar dunia. Begitu harga minyak global naik, kita nggak punya banyak pilihan selain ikut menyesuaikan. BBM juga sama, kita masih bergantung sama impor. Bahkan bisa tembus sekitar 1 juta barel per hari. Ironisnya, sebagian besar impor BBM kita justru dari Singapura. Negara yang bahkan nggak punya sumber minyak. Nah, di atas kertas, Amerika dan Iran boleh berunding. Tapi di Hormuz, manuver-manuver provokatif masih berlangsung. Seperti beberapa hari kemarin, kapal tanker India yang bawa 2 juta barel minyak dari Irak mau coba-coba melintas Selat Hormuz dan langsung dikasih peringatan keras sama Angkatan Laut Iran. Sepa Navy. This is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Navy. After on the thread is blocked and pass from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from the Strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Ini bukan lagi sekedar peringatan. Ini sudah kayak penegasan kalau kontrol di jalur Selat Hormuz itu tetap dikuasain sama Iran. Dan dari kejadian ini, Iran ngasih sinyal, nggak usah macam-macam sama Iran. Karena di Selat Hormuz, ini wilayah gua. Selama tensi di Selat Hormuz masih panas, pasokan minyak dunia masih bisa terganggu. Harga naik, pasar naik, dan ujungnya kita harus berhemat dengan makin mahalnya harga BBM. تنگه است که در کنترل کامل و هوشمندانه ایران اسلامی است. هر زمانی با مقتضیات خودش از این تنگه استفاده میکنه و آمریکایی‌ها باید بپذیرن که اینجا محل قلدری نیست، محل گردنکشی نیست، اینجا محل تواضع هست، محل ادب و احترام به ملت ایران هست و اینجا باید بدونه که باید به ملت بزرگ ایران سلام کنه، ادب کنه، احترام کنه و تقاضاهاش رو مطرح کنه. Pernyataan Bagher Ghalibaf ini jelas bukan cuma soal perang, tapi soal kepercayaan yang sudah hancur. Iran ini ngerasa Amerika Serikat nggak bisa dipercaya. Sementara di sisi lain, Amerika juga ngerasa Iran terlalu agresif. Jadi ya mau gimana? Di atas meja mereka ngobrol, tapi di lapangan mereka saling tekan. Iran pasti pengen kedaulatannya diakui, tapi Amerika mau kontrol tetap ada di tangan mereka. Masalahnya tambah ruwet. Soalnya di antara Amerika dan Iran ada Israel yang juga punya kepentingan sendiri.
پیرو تدابیری که دریافت کردن نسبت به در واقع اعمال همون مقرراتی که بر تنگه هرمز از ابتدای جنگ 40 روزه داشتن دوباره اقدام کردن و این. Nah, lihat gimana Israel memanfaatkan situasi dari dua negara ini. Netanyahu sempat bikin tambah keruh dengan bilang kalau Iran sedang bersiap-siap untuk bikin bom atom buat menghancurkan Israel. Tapi di sini juga yang jadi menarik nih. Sampai sekarang, Badan Pengawas Nuklir Dunia, IAEA, itu belum menemukan bukti kuat kalau Iran benar-benar lagi membangun senjata nuklir. לפני קצת יותר משנה התברר לנו שאיראן הולכת להכין פצצות אטום כדי להשמיד אותם. זה לא אמירת סרק, זה לא ספין. אם לא היינו פועלים, בעמק הלוי ובשאגת הארי היה להם פצצות אטום, וזה התחלת הסוף של העם היהודי. Jadi jangan heran kalau sampai sekarang belum ada titik temu. Karena ini nggak cuma ngomongin damai, tapi siapa yang pegang kendali di Selat Hormuz. Selama nggak ada kepercayaan, perundingan ya mungkin cuma jadi formalitas aja. Dan perang tinggal nunggu waktu. And we'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Selama konflik ini nggak selesai, ya selama itu juga harga BBM kita bakal kegantung. Kita harus ngapain? Ya udah, hemat-hemat lah. Soalnya untuk urusan energi, kita masih belum mandiri. Kita akan terus jadi korban situasi global. Padahal, Indonesia sebenarnya punya potensi gas. Pemerintah baru menemukan cadangan gas besar di Kutai. Artinya apa? Sebenarnya kita punya peluang buat lebih bisa mandiri energi. Nama blognya saya ulangi ya, Kelegia, ini di Kalimantan Timur. Bahwa sebelum ditemukan yang blok Kelegia, kita juga menemukan blok gula untuk gas dari dua blok ini, Kelegia dan gula, itu menghasilkan 7 triliun kubik feet yang akan mulai berproduksi 2028. Saya akan meminta kepada Kepala SKK Migas untuk mengecek jenis daripada gasnya. Kalau gasnya C3, C4-nya cukup untuk kemudian kita bangun industri LPG, maka kita akan bangun langsung industri LPG di Kalimantan Timur untuk kemudian bisa memenuhi sebagian kebutuhan domestik kita. Tapi masalahnya seberapa cepat itu bisa direalisasikan. Karena nemu cadangan itu satu hal. Mengolah dan memanfaatkannya itu cerita yang lain. Butuh waktu, butuh infrastruktur, dan butuh kebijakan yang konsisten. Dan yang paling penting, nggak dikorupsi. Demikian Cekno kali ini, saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.